Hmm? Say hi to everybody. Say hi to everybody. Come on. Say hi. The Lord bless you. Say hi. The Lord bless you. Come on and say hi. The Lord bless everybody. The Lord bless everybody. Hello. We want to give thanks to everybody, right? To all the people who have been following and learning with us, right? And that way the Lord can bring blessings, right? Uh, to our place of instruction, right? Not with the idea to prove to you or to anybody anything that is already written, right? But to consciously analyze details, right? Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y le agradecemos mucho que nos haya seguido todos estos días, todo este tiempo, con la intención de alcanzar conocimiento con nosotros, ¿verdad? Y de aprender, no con el interés que podríamos tener nosotros de probarle las cosas que ya están escritas, pero analizar y conscientemente de muchos detalles que son importantes analizarlos justamente. People will have a lot of ideas. La gente siempre va a tener muchas ideas. People will go and gather information. La gente va a ir a recolectar información and they will understand things y van a entender las cosas according to their way of thinking, de acuerdo a su forma de pensar. When people, cuando la gente go to the root of everything, va hasta la raíz de todo, just like we say, como nosotros hemos dicho, like Constantino, como Constantino fue, went to gather all these holy books, right, called the Bible, right, which it means library. Significa biblioteca, which que viene del Biblos, right? Viene es a root of originated words, de donde se originaron las palabras, es el significado que tiene. Constantino quería un ambiente especial. Constantino was interested in to have a special environment, to create a society, de crear una sociedad pacífica y diplomática, to create this kind of a pacific and diplomatic society, right? Bringing up, trayendo the Holy Scriptures, las Santas Escrituras that they were available, que fueron disponibles around the time where he was emperor, alrededor del tiempo en donde él fue emperador, right? And that's how, y de esta manera, bringing up, trayendo this understanding, este entendimiento de conspiracy, la conspiración, the treason, la traición, the irregularities, las irregularidades in the ways, en formas, where people, donde las gentes were living, estaban viviendo, changed drastically, cambió drásticamente. People were more organized, las gentes fueron más organizadas. People were better, la gente fue mejor. Y el gobierno, and the government, which was under this emperor, que estaba bajo de este emperador,
brought fruits, trajo frutos, de better ways of dealing, de mejores maneras de negociar with other nations, con otras naciones. From there, de ahí, that Roma was a first power, era la primera poder for a long time, por mucho tiempo. Bringing up, trayendo the life of Christ, la vida de Cristo, with all his interest, con todo su interés, to provide, de proveer, training, entrenamiento, understanding, entendimiento, and first of all, y primeramente, bringing up, trayendo the kingdom of his Father, el reino de su Padre, to this earth, a esta tierra. Where, donde the curtain split, la cortina se rompió automáticamente, when he went up into heaven, cuando él fue al cielo, y now the Lord, y ahora Dios is there, está ahí to make a family with us, para ser familia con nosotros, as we are with Christ, como nosotros andamos con Cristo. A lot of people, hay mucha gente that is very tired, que está muy cansada to listen, de escuchar about Christ, about the church, about the Bible, about the kingdom of the Lord, and everything comes down. Hay mucha gente que está aburrida de hablar de Dios, de hablar de Cristo, de hablar de la Biblia, ¿verdad? Y de todas las cosas relacionadas con esto. Porque ellos no fueron, o maybe it was not given to them, o no se les dio the time, el tiempo enough, suficiente to understand, de entender what is it, de qué es all of this, todo esto, all about, de qué se trata. But cuando people sit down, cuando la gente se sienta y comienza a analizar, when people sit and analyze the benefits, los beneficios, which encloses, de lo que encierra, the interest, el interés of many emperors and kings and governors, el interés de muchos emperadores, reyes y gobiernos, and to bring the word of the Lord down for everybody, traer la palabra de Dios para cada uno. And after some time they see the benefits, y después de un tiempo se ve el beneficio, ¿verdad? It would have been nice, hubiera sido bonito o bueno, that this time, que ese tiempo, were given to everybody, hubiera sido dado a todas las personas, time enough, tiempo suficiente, so people were able to understand, que las personas pudieran entender what is this all about, qué es esto, ¿verdad? Al respecto, o qué es esto, de qué significa todo esto. ¿Por qué people do not understand? La gente no entiende la importancia of understanding, de entender what is the Lord all about, lo que significa el Señor. Es porque a las gentes no se les entrena. People is not trained very well, bien, as they grow up, mientras están creciendo. And as their parents need to go to work, y como sus padres necesitan de trabajar, and as
they need to go and do so many run errands, y como ellos necesitan hacer muchas cosas, muchos mandados, muchos encargos, eventually they don't get to hang around. Eventualmente no andan alrededor from where their children are, de donde están sus niños. Where the benefits, donde los beneficios de enseñarles gets lost, donde el beneficio de enseñarle a los niños se pierde. That's how, es donde we see sadly, vemos tristemente that people, la gente, do not understand, no entiende the benefits of understanding, el beneficio de entender what is the Lord all about, de lo que significa el Señor, right? Which Lord, ¿verdad? ¿Cuál Señor? Obviously, we're talking about the Lord creator, right? Obviamente estamos hablando del Señor creador, ¿verdad? And when people find out, y cuando la gente se da cuenta, after they have a hard problem, cuando tienen un problema difícil o dificultades, when they eventually can find a way to solve something, cuando eventualmente ellos encuentran la forma difícil de resolver algo, they don't know what to do, no sabe qué hacer, there is no people able to help, no hay gente que pueda ayudar, there is nobody, not even to save their lives with you, ni siquiera para quedar bien con usted, ¿verdad? Gente que quiera darle una mano. That is entonces es when we go and find the resource called the Lord. Entonces vamos, ¿verdad? Y reconocemos que hay un recurso que se llama el Señor. And then we go, right, to go and get, vamos y obtenemos the resource called the Lord, where we eventually, donde eventualmente we go to church, vamos a la iglesia and learn how to communicate with others, y aprendemos a comunicarnos con los demás, and then we learn the benefits of hanging around with the right crew, y aprendemos el beneficio de andar con gentes en el camino, right? Para nosotros vivir un camino próspero, so we can live a prosperous life. Para que nosotros podamos tener, so we can have the things that we're looking for, las cosas que andamos necesitando. Right? Whether if it's references, ya sea que fueran referencias, whether if it's a loan, ya sea que sea un préstamo, whether if it's an opportunity to live in a house, la oportunidad de vivir en alguna de sus casas, meanwhile you finish a project, mientras que termina algún proyecto. A place where you're not going to have a hard time, algún lugar donde no va a tener usted algún percance. A place where you know, el lugar donde usted sabe, nobody's going to tempt against your life. Nadie va a tentar en contra de su vida. That's when we learn, right, that it's good to walk in the paths of the Lord, right? And we learn how to make a straight path for the Lord to travel because it's good. Because we find out that it's better to be with the meaningful people, with the people who means to do what it is, and to be realistic, ¿verdad? Estamos a gusto, ¿verdad? De andar con las gentes que decidieron hacer un camino directo, con las gentes que saben lo que andan haciendo, que buscan manera de encontrar las cosas que se necesitan at the right time, al tiempo necesario, when it's really needed, cuando realmente las cosas se necesitan. And people, when they have lived a rough life, y la gente cuando ha vivido una vida dura,
And when they come and find out this oasis of opportunities, cuando la gente viene a encontrar este oasis de oportunidad, when they hang around with the right group, cuando la gente camina con el equipo adecuado, se ve el beneficio de haber conocido a Dios. Then people know the benefits of have known the Lord, right? When we present the Lord today, y hoy presentamos a Dios as that resource, como ese recurso that people needs, que la gente necesita when it's more necessary, cuando es más necesario. When you need it the most, cuando más lo necesitas. To call for his help, de llamarle por su ayuda, so you can fix any kind of problems. So la gente pueda resolver cualquier problema. In the times of Solomon, en el tiempo de Salomón. Cuando él veía, when he was able to see how graciously, que graciosamente the Lord was coming to his life, el Señor vino a su vida. Where he was able to call him Father, como cuando él le llamaba a Dios Padre. When they were able to talk and negotiate and to have all these miracles, cuando ellos negociaban y hacían milagros, and then Solomon was the wisest man on earth, right? Y que Salomón se convirtió en el hombre más sabio de la tierra. He was interested, él estaba interesado to build, en construir, en levantar a powerful army, una armada poderosa. An army, una armada free, libre of obstacles, de obstáculos, by just calling the Lord. Solamente llamándole a Dios. How the Lord would come, ¿verdad? ¿Cómo el Señor vendría? ¿Cómo puede alguien venir? Right? If everything is just messed up, if the road is messed up, if no automobile can go through, is it full of mud and there's some moving sands everywhere, and there is a lot of frogs, growing up frogs everywhere, jumping all over the place with a stinking odor, right? ¿Cómo podría venir alguien con un camino que no existe, lleno de piedras y todo lleno de soquete por todas partes, con arenas movedizas, pantanos y con sapos grandotes brincando por todas partes, con lagartos peligrosos, con un montón de creeks, hoyos para abajo, con bastantes, with a lot of, creeks, deep creeks, unable to know if you were able to come out from it. Only, with all kinds of dangerous animals, scorpions, tarantulas, plagiaros, right? And so when people straighten things up, and we all know that, cuando la gente hace sus caminos derechos y seguros and safe, todos sabemos there is a way, hay manera that somebody can come through the path, hay manera de que las gentes puedan, ¿verdad?, caminar por el paso, right?
safely, right? Other ways we'll have the little light, right? That is alarm, right? Alarm, 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 everywhere, alarm, 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 alarm. There is no way that nothing can work out when things are not straight, right? When everything is messed up, que sabemos bien que si no hay nada preparado, que si el camino no está limpio, que si no está barrido, que si no está arreglado, que si no está seco, por donde pueda pasar a salvo, no va a haber nadie que pase por ahí. Nobody is going to come through it, right? And then Solomon, y luego Salomón, came to talk, vino a hablar with each one of the family members, con cada uno de los cabecillas, from the chosen people, de las gentes escogidas of God, de Dios, to talk about, para decirles of the power that it is to call the Lord all the time. El poder que hay de hablarle a Dios todo el tiempo. And so, as everybody knows, ¿verdad? If you are the youngest in your family, right? Y como todo el mundo sabe, si usted es el más joven en su casa, but you have a way to make people understand and gather the people together and to make them understand, and some things that they're just missing the point. Si tiene manera, si tiene forma de ponerlos juntos y de darles a entender las cosas que ya se les escaparon de las manos, things that they're not worried about, las cosas que los que ya no se preocuparon, the things, las cosas that people no longer respect, las cosas que la gente ya no respetó. The commandments, they stop from learning. Los mandamientos, ¿verdad? Los reglamentos de oro que la gente ya no quiso aprender. Because they stopped from learning, because they stopped from being interested, because they traveled from one place to another place, and the time just went by, right? And with other families, and over there they were not able to understand how to read and write. Que estamos hablando en la cuestión de que las gentes estaban olvidando de los reglamentos, de los compromisos, commitments with the Lord, con Dios. The people were not reading and writing, que la gente ya no estaba aprendiendo a leer y a escribir, so they were able to manage and grow their mind, para que ellos fueran capaces de manejar y crecer su mente. Because some people believe, porque algunas personas piensan que the people who don't know how to read and write, those people are very innocent. Que las gentes que no saben leer ni escribir son muy inocentes, y es algo erróneo, and that's totally wrong. Those people, esas gentes, become a stumbling stone, vienen a ser las piedras de tropiezo in the life of many people, en la vida de muchas personas. And there is really no age, y realmente no hay edad en donde people can start from learning, donde la gente de una vez por todas pueda comenzar a estudiar. The people left behind, la gente que se estaba quedando atrás, eran víctimas. They were victims of their own lack of interest. Eran víctimas de su propio falta
de interés. From going in to do simple things, de ir a hacer las cosas más simples the right way, de la forma como se deberían de hacer. Until, hasta, they caused, que causaron problems with other families, in other circles, where eventually they committed a crime because eventualmente cometieron un crimen because they didn't tolerate, porque ellos no toleraron the correction, la corrección from whoever felt it was not doing the right thing. De quienes pensaron que el individuo que estaba quedándose atrás no estaba haciendo las cosas bien. And then the people were left without parent, without the father or without the mother. And then it was left without the help, which were the people who were going to the fields to see the ground and have the crops. And so there is always something messed up with people who don't want to learn the things that they have to learn, especially at the right time. Siempre ha habido muchos problemas con las gentes que no quisieron aprender las cosas que debieron aprender cuando se debieron de aprender. And that's the problem of all the time. Siempre ha sido ese el problema número uno de todas partes. That has always been a number one problem everywhere. Solomon talked to the people, to the head of the families. Habló con cada uno de los jefes de las familias. Y ellos pensando, and they were thinking, right, and forgetting, y olvidando that the people were the one asked, que la gente fue la que pidió un rey, right? They were a little bit jealous, fueron un poco celosos con él, right, because he was younger, ¿verdad? Que porque él era joven, right? Fueron celosos con Salomón porque era joven. Fueron celosos con Salomón, olvidándose que pidieron un rey. Eran celosos con él, right? Sabiendo que David había perdido sus hijos, right? Por andar sus hijos en la tentación del poder. The sons of David were tempted. The temptation to be in power. And he lost his babies in a battle with himself, against himself. And so he eventually got Solomon. And Solomon was a boy. And when he was 9 or 10 years old, he became king. Y cuando el niño tenía 9 o 10 años, él fue rey. And it was a great thing. Y era una gran cosa. Because the Lord was with him. Dios, Creador, estaba with the chosen people and with the baby, with the boy, with the child in command. And it was the glory of the Lord right there. Dios, ¿verdad? Estaba con Salomón. Pues era un niño, ¿verdad? And we say that the kingdom, the children belong to the kingdom of the Lord, ¿verdad? Así que Salomón estaba en el cielo y Salomón estaba en la tierra con Dios y era rey with the chosen people, and it was just great. And there was some sort of peaceful around those times. And there was a lot of wisdom and grew, the economy grew. He was able to manage, but he was calling the Lord every single time. And he was with the Lord in his house. He was a child. He grew up in wisdom. He developed, he brought richness, gold, wood, the finest wood.
a lot of beautiful transportations, right? You know, ships, huge ships to transport all kinds of merchandise and spices, fabrics, the most finest fabrics were there. And a lot of people from around were coming over to purchase from him, right? And he built his castle because he was calling the Lord all the time. Porque él le llamó a Dios todo el tiempo. Some people said, how can we call Jesus Christ to our lives if we were not part of the chosen people, right? When Jesus Christ came to this world, cuando Jesucristo vino a este mundo, he brought, él trajo la esperanza de salvación to be kings with him. Él trajo la esperanza de ser reyes con él, right? As he came to this world to pick up what it was lost. A levantar lo que se había perdido, right? Y resulta que lo que se había perdido es Adán, ¿verdad? Y Eva, right? Que vemos nosotros, ¿verdad? Como muchas gente se ponen a preguntarse, and we see how people come over and think, right? In the beginning, it was just a man. Era un hombre, right? And nothing else. The Lord didn't make another piece of mixture elements, right, in order to prepare another human being. According to what we know, right, from the same body brought another person, which means that is a clone, right? And we've been thinking that the sex from the woman is not different than the man, because the female perineals is the same thing, but just pushed inside, que es la misma cosa, pero que en vez de estar, ¿verdad?, los perineales como normalmente estarían en un varón, la mujer los tiene empujados hacia adentro, donde terminan con el vientre, where the womb ends, right, with the last part of the male perineals, which means that is the same male, right? But for the facts, pero por las cosas que se presentaron, por los hechos, right, en donde the men and the women actually is men and from the men, that it is the perfect translation. It's not such a thing like a woman. There's no such a thing like a mujer. No es mujer. Traducido, el nombre original de una mujer, de un ser de sexo femenino, ¿verdad?, es de hombre, right? Que es un clon del hombre, right? Usando hueso, right? We say that the women, right? Because we would just to say women, is a clone from a bone of a man, right? But anyways, as you and I understand that it's the same thing, that's the way it's gonna be. The women, or from the men, which is supposed to be the name of female, right? It was just a helper. Era solamente un ayudante. When Eve was going close to the area, cuando Eva se iba para el lado donde no debía ir, she was bitten. Ella fue mordida by all these scabies. Por todas estas scabies, por all the scabies, right? She was bitten by all this, and all the fruit that there was around her, y toda la fruta que estaba ahí, it had
the animal blood content in it. Estaban sobresaturadas de insectos, tenían sus propias larvae, ¿verdad? They had a larvae, they have a insectal blood type and stuff like that. Y cuando venían a picarla, ¿verdad? Cuando pasaban por ahí otros seres, ¿verdad? Como supimos que estaba por ahí otros seres diferentes, ¿verdad? Fueron a infiltrarle a Eva, ¿verdad? El serum. Went to infiltrate through it and Eve all the serum that it transformed the body. Que transformó su cuerpo differently, en diferente way, ¿verdad? En diferente forma. And that's how the Lord said, well, it's going to take me for another 3,000, 4,000 years to come over here and bring the colander and put you in the colander, and then to go and simmer you and you know, around the water, and then to take you to see how many little insects came out and to keep you clean again and that and that. So that's how he ended up saying that he will give babies to Eve. Maybe she was able to conceive something. Maybe she was cloning just one walking arm. Maybe she could have just, conceive just one little walking leg. Maybe she was able to conceive just one little piece of thorax without a head, with no command and anything like that. And then all these things were didn't make sense, right? Que pudo haber sido que a lo mejor andando ahí entre la bola, ¿verdad? Eva cloneó un pedazo de pierna sin sentido, ¿verdad? Con patas aparte. Que pudo haber cloneado un brazo caminando, ¿verdad? Sin rumbo fijo. Que pudo haber cloneado un tórax, ¿verdad? Sin rumbo fijo. Donde Dios agarró al hombre y le transformó su mundo, ¿verdad? Para procrear, para hacer un ser, ¿verdad? En un solo esperma, ¿verdad? Poner informaciones en vez de andar haciendo tantas cosas que a lo mejor estaban saltando del cuerpo. Instead of having all these clones jumping from their bodies, the Lord just put everything and made the threads around, right? Los hizo alargados de manera que se fueran a juntar un día in one sperm. And then he made another one in another, and all the different traits and millions of sperms that there is in Adam, ¿verdad? The same in women, right? So the little insect, whatever that it was, right, could jump into the pool of Eve, right, and to make one entire being, right? Y hacer, ¿verdad? I call the pool of Eve the little ovary, okay, the little oval. Este es el ovo, ¿verdad? De Eva, donde el esperma salta a la alberca esa, ¿verdad? A la bolita, y de ahí comienza a crecer más grande, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros that the Lord is wise. El Señor es un ser sabio. But it will take for a long time. Ibas a gastarse mucho tiempo to go again and to clean everything and this and that. And so just the Lord, out of his heart, el Señor de su corazón dio oportunidad, gave the opportunity, right, to make things again, right, de hacer las cosas otra vez, to make straight things all over again, de hacer las cosas nuevas otra vez. And he announced right away, y él anunció, ¿verdad?, that he will send a Messiah, que iba a mandar un ser to be able to inject, capaz de poder inyectar, able to vaccine, capaz de vacunar against all kinds of evil and sin, en contra de todo lo malo y toda clase de pecado, and by his name will be clean. Y para su nombre, y en su nombre íbamos a ser limpios, ¿verdad? It's just like we call a code, ¿verdad?
It's just like we vaccine in order to be free from all kinds of things that are hostigating our health, right? Así como nosotros, ¿verdad? Nos vacunamos, nos ponemos las vacunas, así como nosotros nos ponemos nuestras medicinas, ¿verdad? Así como nosotros vemos que las cosas hechas bien y limpiando las cosas bien, y haciendo nuestra higiene bien y sabiendo los reglamentos del Departamento de Salud para los alimentos, ¿verdad? Y aprendiendo nosotros en qué consiste, cuánto duran las cosas en el refrigerador, cuánto puede estar, cuánto va a comer, ¿verdad? Todas esas cosas vienen a ser parte de lo mismo. Hacer las cosas bien es hacer las cosas sin pecado. Hacer las cosas con orden, ¿verdad? To make things right is to be without sin. To make things with order is even better because we make a straight path for the Lord to travel. Y de esa manera, organizando todas las cosas, es como se hace el camino para Dios, para hablarle a Dios. Y le hablamos a Dios, and the Lord Jesus Christ said, do you want to be free? Do you want to be healed? Que si quería ser libre, que si quería encontrar la salud, ¿verdad? Y él le decía esto, ¿verdad? Porque people have a tendency to forget about themselves. Porque la gente tiene la tendencia de olvidarse de ellos mismos when somebody does something really wrong. Cuando alguien les ha hecho mal. And then people start thinking, oh, maybe I'm not good enough. Y la gente comienza a decir, a lo mejor no estoy bien. Maybe I can do that thing. Probablemente no puedo hacer yo esas cosas. Maybe I'm not the right person who can go ahead. A lo mejor yo ni soy la persona adecuada para seguir adelante. And so people stop up. La gente se queda atrancada. La gente se queda atorada. People get scratched out. La gente se arruga. People get old. La gente se hace vieja. And people get ugly. Y la gente se hace fea. Whether outside and whether in their feelings. O sea, exteriormente o en sus sentimientos. Right? That's the reason that we see the beautiful thing that the Lord Jesus Christ brought, right? When he was offering the power of the Lord, because he was able, and he was very young to make miracles. And he was very young. He was able to do all the beautiful things that there was in a gifted child, right? Y como era Dios, era Cristo, un niño que fue superdotado, right? In order to show the glory of the Lord's kingdom, right? Para mostrar la gloria del Dios. Hay muchas personas que dicen, there's a lot of people who say, it's been a long time, hace mucho tiempo that I have not known, que no he sabido of some exceptional things, de algunas cosas excepcionales that they're happening, que han estado pasando. But just remember your dreams. Nomás acuérdese de sus sueños, right? How beautiful it is. Qué bonito es to be able to dream. Ser capaces de soñar, right? And that's a beautiful thing about. Es algo muy bello that some people cannot finish. De muchas personas no acaban to admire, de admirar these grateful things. Esa grandiosa cosa, ¿verdad? Cristo no se sentaba. Jesus Christ was not seated, listening, whispering against brothers and sisters. Jesucristo no se sentaba a escuchar los chismes de lo que le hizo el hermano a la hermana. Él no le andaba preguntando, how come Mr. You ended up all crippled? Who did that to you? Right? Jesucristo no se sentaba y le decía, ¿qué te pasó aquí? ¿Cómo fue que te pasó que terminaste en estas condiciones? Right? He only said, do you want to be healed?
¿Quieres tú ser sano? Do you want to get better? ¿Quieres sentirte mejor? Y si le decía, yes, I want, y si le decía, sí, yo quiero, he gave the gift of this miracle. Él dio el milagro, él dio el poder de este milagro que se hiciera efectivo en la persona, to be effective in the ill person, because they were willing to follow the words. Porque la gente fue capaz de seguir las palabras about what Jesus Christ was requesting, de las cosas que Jesucristo le estaba diciendo, ¿verdad? And they got up, right? Y se levantaron, right? Because remember that we said, acuérdese que le hemos dicho, that nadie, supposed to let, debe de dejar to the other person, a la otra persona, to take the things that you cannot give, las cosas que tú no puedes dar without your permission, sin tu permiso. As soon as you know that nothing good is going to be there for you, tan pronto como tú sabes que donde tú estás no va a haber nada para ti, smart people will walk away. La gente inteligente se va and don't ever turn their face, y nunca voltea su cabeza, because there will be nothing, porque no hay nada ahí. Actually, eventualmente you'll lose, vas a perder more than what you have, más de lo que tú tienes. And that's the way, y es así, as we see the power of having the Lord, el poder de tener a Dios. What can you lose? ¿Tú qué puedes perder? The nice thing about it, la cosa más buena de todo es that the Lord comes over and bless you. El Señor viene y te bendice. And you are one of those days. Y tú eres uno de esos días healed. You know, recibes la salud. And one of those days you receive a good job. En uno de esos días recibes un buen trabajo. And one of those days you go and get the things that you need. Y alguno de esos días tú vas a agarrar las cosas que tú necesitas to make a better life with Christ. Ya ser para hacer una mejor vida con Cristo Jesús. And that's the power of calling the Lord at all times. Y ahí está el poder en llamarle a Dios, right? Todos los días, todo el día, ¿verdad? Porque nuestro único trabajo es alabar a Dios, because our only work is to praise the Lord, right? And it doesn't matter if you are working, no importa que andes trabajando, you can say glory to the Lord. Puedes tú decir gloria a Dios, right? And that's something you can do. That's something that can come out from your heart. Es algo que puedes hacer, es algo que puede salir de tu corazón, ¿verdad? And let us just continue next time, right? Thinking, and let us just practice this, right? The beautiful that it is in calling, right? The presence of the Lord in our lives, right? So we can be blessed, and so we can bring a lot of good things in our lives to live a better life with the Lord. The Lord bless.